Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Mudir Pimpinan Pesantren Mustafawiyah Purbabaru. Doa Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga senantiasa dilehen kesehatan, dilehen kekuatan di dalam mengemban amanah, membawa umat manusia menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Songoni jua tu ibu pengasuh asrama, semoga senantiasa diberikan Allah Ta'ala lindungan untuk bisa melanjutkan sekaligus memperjuangkan agama, terutama di kaum Hawa atau patayat-patayat di asrama putri. Songoni terutama sekali tuan-tuan guru, ayah-ayah guru nah hadir di majlison, tu seluruh orang tua nami, ayah dan umma hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kembali kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai di hari Nasadarion berada di tanggal 19 bulan Rajab. Dilehen Tuhan doa kita mengulu menghirup udara, bisa menambah ibadat, bisa berbakti tu hadratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama rupaun sada harapan penuh tu Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita saulakon di golongan ni ala dan ditempatkan ni Allah Ta'ala di syurga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jemaah pengajian Mustafawiyah yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Turuhni Rasulullah bopedi arina sadarion kita marsalawat di Mustafawiyahon di sada waktu angkan na dilehen ni Tuhan kita bersama untuk dono marsalawat dan mengucapkan salam di jodoh di kuburan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wape di saat on indah bisa dengan harapan ilan Allah Ta'ala tolongan sangat dia nanti dari sampeon ni terapel duha wisata sadadalan untuk menempuh perjalanan menuju ziarah tu kuburan ni Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, di hari Nasadarion kita mengadongkon sada acara memperingati hari Isra wal Mi'raj ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasada bukti cinta dan sayang tatu Rasulullah. Dilahir ni Nabi ita godangkon, di Isra Mi'raj di Rasulullah ita godangkon. Malah setiap saat dan waktu ita bacawan salawat dan salam. Nah harapan penuh adalah itaon sudena indah lain, termasuk di golongan ni umat na mendapat syafaat saudakon. Bapak, ibu, hadirin rahimakumullah. Peristiwa Isra Mi'raj sebetulnya di hari Nasadarion menurut ahana disampaikan ni protokol nangkin adong 4-5 nagit menyampeon tausiah di jodoh ni bapak-bapak dirimu. Au bertepatan pertama bersyukur itu Tuhan au perjolo. Aranya 5 menit. Dapat 2 nanon 10. Dapat 2 na saparopat, napaopat nanon 20. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu. Dapat ringkas saja hanangkin na dibacaon oleh anak ta. Nai champion ni protokol
pembaca Al-Quran nasian aja aun deui jabat nangkin mai dialakna itu rudo nakalas sada do pema songoni au nakalas 9 maula langa bisa do songoni bersyukur tu Allah Subhanahu wa taala barakallah. Mudah-mudahan nian iberkati Allah Subhanahu wa taala tu anak tahun menjadi sada membawa nama baik, nama mengharumkan Mustafawiyah tongkenai terutama di masalah ni agama, di masalah tilawatil Quran. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, di Al-Quran ni pangkali Tuhan dalil sian peristiwa besar Isra wal Mi'raj ni Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa besar anggo peristiwa-peristiwa na besar na di luar terkadang jangkauan ni akal ni manusia ibiasona dimulai dohot maha suci Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Di Al-Quran imulai Tuhan get mencaritoon peristiwa na luar biasa. Anggongon Makkah tu Madinah saja do perdalanan indah luar biasa. Tetapi manakala sampai tu Masjidil Aqsa, tu Palestina sampai kepada menghadap tu Allah Subhanahu wa taala mulak dalam relatif waktu na sangat singkat luar biasa. Di masalahnya luar biasa bapak-bapak, ibu-ibu, pala adong pe di luar biasa, adong pe di ginjang ni. Isa di Allah taala. Imaso di Al-Qur'an diawali dohot Subhanalladzi asra bi'abadihi lailam minal masjidil haram. Maha suci Allah, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Arani peristiwaan bapak-bapak, ibu-ibu na luar biasa, maka seulang kagum akal ni manusia melebihi daripada ciptaan ni Tuhan. Imasa diawali dohot maha suci Allah, anggo dohot kehendak ni Tuhan, anggo dohot keinginan ni Tuhan. Namaol angkan momo, nadao angkan dono. Aso kehendak ni Tuhan. Imaso ita beranjak AHP karejo nagit ita karejoon adalah isti'anatun billah, minta tolong kepada Allah. Namaoli angkan namomo. Bope songonon rundut ita payah na ita lala biar na ita agamaon dihancurkan, tetapi ang guadong do Allah maka ipabahat mangido tolong ke Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ditolong Tuhan deh. Au dua hari na lewat namun mabiar maulana bapak-bapak ibu-ibu dilegalkan ningkalai di Indonesia minuman keras. Dilegalkan di Indonesia minuman keras 2 hari na lewat. Ya Allah ya Tuhanku, on ma'umul kabair, on mau makni dosa besar, on mau makna guna asing-asing na anak na deh anggo sehat tu maknai anak-anak naon na mengikut deh, tetapi umaknai maangkan na ibangun ilegal kon minuman keras, tapi ubege mulak natwari madung dicabut mulak. Baru tar kulala mulak bapak-bapak ibu-ibu. Doa ni sedeh mungkin doa ni ibu-ibu deh. Doa ni tas ima so perlu kesatuan persatuan pala adong sada na memang indah sesuai menurut agama anta lewat Nahdlatul Ulama, lewat doa-doa ni ulama, doa ni ita sudena kita panjatkan tu hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Au yakin arani doa ni ita sude doon ita rimo Allah taala kemudian dicabut kembali ahamadung dipobole patola dibebaskan di Indonesia 2 hari mai alhamdulillah mantak dumula. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ade kehendak dohot izin ya Allah Subhanahu wa taala. Imaso darah-darah di ita mangido tetap Allah Subhanahu wa taala. AHP anggon izin ni Tuhan nadao angkan nadono namaol angkan momo.
tetapi dengan izin ni Allah Subhanahu wa taala. On ayat Al-Qur'an menyuruh kita kembali kepada ajaran Tuhan Subhana, Maha Suci Allah, Maha Suci. Artinya Allah Ta'ala indah dong kekuranganna, indah dong kekuranganna. Bidang HP indah dong kekurangannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ima sodiita umat di Muhammadon disuruh senantiasa mangido tolong tutuhan. Pala adong kejadian manakala adong na luar biasa di bagasan ni kejadian-kejadian. Ahani wiwo menyuruh kita kembali kepada Allah, tetap tasbih subhanallah. Masih ibu pala adong idamu toer ana lebih limpas, ana limpas, na limpas marungani, lampas do, oh limpas, sangat lampas, oh lampas, oh ndak limpas deh, ana lampas, taruh mandaling, ana lampas. Sadia ma ibu-ibu 100 meter tu ginjangan. Ke ibu-ibu tu Jakarta, ida ibu-ibu hotel ana lobi lampas. Yo banjolo mak merlau-lau dah bo ning anak ni yo bani tu Jakarta tu dia, tu Jakarta Pusat ni to. Bina bahasa Indonesia din to Jakarta Pusat. Yang besar mandali Jakarta Pusat deh kan. Pala tolak matu sadun iligi ibu-ibu ima boto mak hotel Borobudur ibu dia mah on mau mabo nalampasi ulang ning na ibu ajaran Islam ado subhanallah bo pening kamu bagi tingkat lampas na hoteli adong dope Tuhan na lebih limpas ciptaanna khalaqas samawati wal ardh menjadikan pitu lapis langit dan pitu lapis bumi. Nah hebat maidongani ni dasan nari tumokah tibu ni dasan nari tumokah melalui live ning kalai gorarna pala di HP live do gorarna Allah ni da tumokah ngajabat heran betul kita tena jolo Tuan Abdul Patah manyabar pe nagit ratusan tahun na lewat manaidania do. Ibang god itan tungan namar nafsu na jahaton tertutup. Nah jolo barang idan ni Syekh Abdul Patah bakaran sigatan do. Ahai daya mokah mosok mokah niya kebakaran di mokah niya mago. Au marcari todongan ni Syekh Mahmud Pause dari baru langsung nadotia menyogot-nyogot niya mardalan dot Syekh Mahmud Pause Terimbaru dong, musola na dia hai di simpang Puruburan bola kiri on manajolo namar carito di waktu ro najolo tuamian ding na tobang-tobang itu si Bangkor arangan godang do pinajolo dia mian arangan godang sanari nga arangan godang babe artina arangan godang do peditonga-tonga di kampungi na biasa do penida babiat ningkalai mengalintas jong-jong Mahmud Pause di sada tempat tongkin nai torang monison ning nama Mahmud Pause torang monison terus tu gunungan tongkin nai torang dan tong makan dia kalnya alak TV ibu arani arangan godang dope sanari ima tempat karamian na torang saja isiarian na gorngin na jolo yakin kala Mahmud Pause mai daya torang berpuluh tahun na lewat. Jadi bapak-bapak ibu-ibu kopi adong HP ulang jabatna menjadi sada keheranan na luar biasa adong dopena diginjang ni isi Allah Subhanahu wa taala imaso ulang terlalu heran iba diciptaan ni manusia adong dope Tuhan na Maha Pencipta. Yo operasi dengan kalak dengan dasar nari nda bina jahit dingin nda jahit bi operasi telu mah ada mah ilem oh dao de peso dapat doktor lem tina jolo Muhammad bi operasi do subhanallah maha suci Allah ima selesai godang ada bau mak pahalona di ita umat di Muhammadon senantiasa mengucapkan tasbih ima sodong diraja pe tasbih raja telu mak adong dope aha manu mak giliran na tasbih raja subhanallahil ahadis samad
Subhanallahil ahadis samad, Subhanallahil ahadis samad. Tasbih di bulan Rajab. Asadiuma sangat dituntut di ita untuk mendekatkan diri ke Tuhan lewat tasbih. Habis sembahyang tasbih. Seluruh makhluk nadong diginjang di dunia ni Allah Ta'ala umat martasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, al-malikil quddusil azizil hakim. Surah ingat kau mai. Surah lupa. Surah ingat kau mai. Surah Al-Jumu'ah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Mengucap tasbih sudah nadong di dunia on, nadong di langit, nadong di bumi. Mengucap tasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja manusia, pada tinggal tongkinai manusia, makhluk lain mengucap tasbih. Awar si ajar na jolorut amanta naron manyampion tausiah awan kin pamangkal meon 2 menit na ida mawon. Nah. Amanta manyampion na jolo numpak sekolah aw amanta pasaribu. Ahaning ya idokon nabi la taqtulud dafadi' fa inna naqiqatahunna tasbihun ya. Ulang sebunuamu tauk ning nabi. Ulang bunuamu tauk. Tahu kedogaran dan sana kau. Tahu kedogaran dong mah. Allah. Ulang bunuamu tahu la taqtulud dafadi'. Ulang bunuamu tahu. Aso. Sodong penganon ni bangkit. Indah. Ahad walasanna fa inna naqiqatahunna tasbihun. Arani ucapan nialai na kalungkangi manong betul betul itu. Kalau angkang nina saja baik kalau potang-potang. Robisnya sada naik nan tulang ningnya bisa. Robisnya sada bayo aman ningnya. Ada orang naik soran itu apalagi soran baru raudan di daerah Batang Natal. Nah merlogu saja malah ipar binekian. Allah. Angkang dan tulang ini saja. Ipar binigan ni badai nasongoni anggo di ajaran di agama umaku nama ucap tasbih doi. Ucapan tasbih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Diberkan Tuhan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Mengucap tasbih itu. Palali umat mengucap tasbih saja matu iba mungkor iba. Di bulan Rajab pengantar baca Subhanallahil ahadis somad. Bapak-bapak, ibu-ibu, bahatan lalu tasbih ni tauqtir. Sama dia rumah ima sodong di bulan Rajab. Subhanallahil ahadis somad. Maha suci Allah yang esa, yang hanya kepadanya lah semua permintaan dihadapkan. Allahus somad, tempat meminta. Imai pangkali Tuhan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kemudian selanjutnya terjadi Isra Mi'raj adong penyebab kenapa bapak-bapak ibu-ibu. Penyebab soro ibu-ibu tuson adong sebab menalikul syai'in sababa. Adong sebab get menuntut ridhoni Tuhan menggodangkon Isra Mi'raj. Dia tidak sadari. Palari ragu menuntut ilmu. Adong sebab madabu sanak bor meninggal di sebabna madabu. Sebab segala sesuatu bin Tuhan sebab ni Isra Mi'raj ni Rasulullah adalah palai baca di bagasan ni kitab. Nah pertama amul huzni golarna, tahun duka cita, tahun bersedih, di mana manusia adalah terkadang bahagia, terkadang gembira. Ngatar pungkiri itu loh mak, kita nama ngolu, terkadang mau bahagia, maman tata, terkadang tangis. Ada sobo.
On besobobna Nabi na pertama adalah namanya Amul Huzni, tahun duka cita, tahun bersedih. Idiai waktu naian di umur ni Nabi sekitar 50 tahun. Aso sedih meninggal istri tercinta Siti Khadijah. Kita mendukung Siti kehormatan. Anggo kitab dapat suhu karena Siti ti ibu. Hadir kehormatan Khadijah. Di sonma Khadijah meninggal dunia. Sangat sedih perasaan ni Nabi. Aranya pengembangan Islam, pemdana daripada Islam, pendana pengembangan Islam. Nah paling utama adalah Khadijah, sehingga seluruh daripada kekayaan yang dimiliki oleh Khadijah siap untuk dijadikan pengembangan Islam. Ima Khadijah arani mengembangkan agama nang kono modal do mati ne anggo inda modal inda bisa. Ima so modal penyandang dana di masa Rasulullah mengembangkan Islam adalah Siti Khadijah. On mana meninggali ibu ruani Nabi, sedih hati-hati ni Nabi. On madalan pertama dilaksanaon perintah tu Nabi Isra wal Mi'raj dengan menghibur perasaan ni Nabi sehingga ilahen Tuhan di perjalanan beberapa kejadian, beberapa keanehan, beberapa pandangan sampai memandang surga, neraka, dohot alak-alak penghuni surga, alak-alak penghuni neraka, alak-alak nasa sumbayang, alak-alak namanya leweng, di patidaun di peristiwa perjalanan ni Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nangkan mengalanjutkan bapak-bapak ibu-ibu sebetulnya tuan gurun tadon au na sekedar mukaddimah namanya awon. Mudah-mudahan ada manfaatna. Nah berkesimpulan di peristiwa Isra Mi'raj adalah diawali Tuhan dengan kalimat subhanallah subhana, maka semestinya diita umat ni Muhammad makhluk ni Tuhan memperbahat ucapan tasbih. Arani adalah membayar timbangan amal sallallahu alaihi Nabi menjadi berat di dalam kebaikan manakala ditimbang di depannya Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah. Terima kasih, mohon maaf abina torong kesalahan sambung oleh tuan gurunta pun majolarani opat nai bapak-bapak ibu-ibu non sampai di mana doa mudah-mudahan on kehadiran tahun adalah mendapatkan berkat dari Allah Subhanahu wa taala menggodangkan hari Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi wa nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Pasahibul Fadilah Al-Mukarram Mudir Mahad Mustofawiyah yang kami muliakan dan hormati Ibu Pimpinan Asrama Putri dan wakilnya, alim ulama, tuan-tuan guru yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita membacakan alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat hadir bersama di tempat kita ini dalam rangka memperingati
Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tu Nabi kita doa ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beliau bersabda, marwahu Ahmad, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma sahalallahu tariqahu ilal jannah. Disialak narajin menuntut ilmu pengetahuan, maka Allah memudahkan baginya masuk ke dalam surga. Sebelum masuk tu pengajian perjolo mangido mohok mangido izin empot ada ngobar nasala nasili na orang titik koma di banjaranna harap iba dimohokkan arana tuan-tuan guruan lebih tinggi ilmunya laisian iba bahat kekurangan nai sampeon adong komta Rosian Medan Yobania silua rambutan rupa di rambutan ini adong porkis tolak tuan Marian menyogoti keluar koni yang mantong silua keluar musuh porkis naik pasu ada porkis dohot porkis ibacana saya assalamualaikum dengan toh waalaikumsalam jarang ku ida namun dia dohot ini ya kan namun Medan dau dengan nasada roh porkis nadik mariani dia memang kilon Medan kor natuari i Medan dau maghrib manyogoton mandung dek marian ning porkis naun Medan ini percaya dohoi ning ya orang porkis na di naun marian da percaya wi baru yokonia manyogoti dabo sian Medan nau nadong romawa nau imam motor alif lam sad atau ibu di alif lam sad wah ini mada nadong do nama perjalan konau nadong do mangoban konau ima ALS ima sutola patuson jadi nabi tape na Isra Mi'raton na adong do mangoban nabi ima na idokon burak barku burak sejauh mata memandang salang kade menarong mangoban donok dosude jadi au nama nambah dosotik sian penyampaian di Tuan Gurun Tanah Purjolo Subhana Maha Suci Allah alladzi asra bi 'abdihi memperjalankan hambanya yang suci imana binta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjemput tidak sah kalau tidak suci. Amin. Salat indah sah salat niwa anggongana suci. Jadi suci. Na salaton angkon na suci dona upati dia mana Purjolo
suci dari hadas dan najis. 2. Suci dari kotoran. Ima susilon niba ulang linjang-linjang. Salat isi kotorani. Sisilon nipat niba ulang linjang-linjang. Masuk kotoran tu sisilon naik. Napa toluna suci dari akhlak mazmumah, suci dari hati yang kotor. Ulang adong hasad, ulang adong iri, ulang adong dongki, ulang adong sakit hati, ulang adong dendam hati, ulang adong ria, ulang adong takabur. Anggoleng adong do penairi di hati ni ibu, anggon adong do pedongki di hati ni bapak. Salat ni bapak indah bisa diterima, sah-sah apabila cukup syarat dengan rukun. Tapi kalau ada lagi penyakit hati, indah bisa dope diterima mendapat pahala nahodanya. On pada di Isra Mi'raj ampun nama loro ita menghilangkan penyakit hati. Napa patna imanaidokan suci dari mensyirikkan Allah. Ulangi bayan Tuhani markongsi. Anggo markongsi-kongsi dulu napayahani. Ulangi bayan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, nangkin anggi mandokon iya 5 menit atau 10 menit. Pas 10 menit. Pas. Jadi remah 5 menit naik. Aw nodo kenakin tentang menambah-nambah itu. Sebab Isra Mi'raj ima di sejarah nai sampeon nangkin mandung pangkali tuan gurunta nai dokon Amul Husni. Tahun duka cita. Pernah Nabi Tanjung dohot Aisyah Jung don Aisyah Rana binta mandokon Khadijah dengi yang ada Rana Aisyah kakai Khadijah mang meninggal deh asur bayi idokon ama idokon Aisyah engkon na Khadijah nih Roneng nabinta Khadijah hidabo indah bisa lupa ahma kebaikannya ahma nasu bisa lupa di Khadijah. Roneng nabinta bahas tai salah satu daripada yang tidak bisa saya lupakan sampai sekarang asal get modom berjolo doya mengido moho. Ya Rasulullah, tidur ini mati sementara. Mana tahu ya Rasulullah, saya meninggal dunia belum minta izin dan dimaafkan. Jangankan masuk surga, mencium baunya pun tidak kebahagiaan. Biar ibu mantap kajian. Setiap laos modon ijalang jolo bapai
Abang sini dong. Salah. Malam nama jalan dong. Salah. Malam nama jalan ni. Khadijah na hadir di son. Ia malkon mulai naron. Bapak-bapak na adong naman jalan istri ibu kan buang tabiat. Ahdo mangamalkon kaji na yamalkon ni ibu-ibu asal gen modom manjalang suami. Bisa diruai. Bisa mantong. Piganoli do ibu sataronon manjalang bapai. Saulak. Arreoy. Nakaru itu tiap borngin. Indah jat mga tiap borngin may laiba pamate lampuy. May lai jolo ni jaganaki ijalang. Ido kon kaya mo modom. Ijalang lagi kamar pitong na dua-duaan. Dua misalnya ni nomor ijalangan lu. Kay na maola ni. Pula mandung bisa ibu mengamal konon menjalang tiap borngin tu bapai on indah bisa ilupaun bapai tu dia pekehe ibu. Tarsai mana dapat saya sampaikan. Mohon dimaafkan di segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Ayah mudir sampai terhormati Dot Ibunda Ibu Dinanta pengasuh asrama putri kita muliaon terhormati tu guru-guru sangat kita sayangi tu ayah Dot Uma na hadir di Manjogot Nyarion tu majelis ilmu pengajian Isra Mi'raj. Hadir kita di majelis zikir, majelis ilmu. Pada majelis zikir secara zahir marzikir, mertaktim, membaca Al-Quran, marzikir. Pada majelis ilmu onma majelis pengajian. Naunggo damon daripada solat sunnah 1000 rakaat. Jadi palangara alaknai mangaji ima godang-godang ni pahalona madung burat mai. Jadi orang-orang tuang pun dimuliaon madua nangkin gurunta. Dua na ibu seng nangkan roh autongkin peau perjalanan Isra Mikroton mardalan nabinta, perjalanan di muka bumi dan perjalanan di alam gaib, alam malakut. Dua perjalanan na puntingan na mardalanon arana pala bahati bamardalan bahat nanida bahat menjadi renungan bahat menjadi perbandingan supintari lala benai sisa jode baik anggo kaiba mangecet dot kalak gona pintaran dolang iya paduau ning roa sudeges nida bagas nibai ben naita raja sajodo ho tinggali
anggo kei batu panyabungan boning roa doi. Betul do. Subahat ilalah zikirmu ben naison dohoi. Cubo ke hotumo kahdut duha wisata. Suwidaho alak na marzikiri marjom-jom di lambung ni Ka'bahi. Ngohom subhanallah pengana tahan be. Jadi perjalanan disuruh di itaun merdalan ada bisa menjadi renungan dohot iktibar, bisa berjalan dengan jasad, berjalan dengan hati, mengkuatkan iman ni manusiai, disuruh kita berjalan Isra. Wa idh qala Ibrahimu, ketika Nabi Ibrahim berkata, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, pati daun malang atuau Tuhan sungon dia doho mangidupkon na mati. Lewati ya ke mardalan-dalan idaya binatang na mate, bulayan dito pilautan marsi jappal. Adong biao ibuat dia sia sotik, adong amporik ibuat dia turbingi ya sotik, adong binatang na lain ielai sia sotik. Sarupa me di dalam surah Al-Baqarah ayat 260 259 cerita ni Nabi Usair na meninggal 100 tahun. Nah tidur modem dalam jangka 100 tahun. Caritona di dalam surah Al-Baqarah, baca Qur'ani ligin ayat naik. Biamun tongkin nayon sundia maruai proses nion. Aso aga namai daya kaya mardalan-dalan. Ima suna perluan mardalanon di bagasan Al-Quran bahat ijelaskan Tuhan sukaita Isra saro mardalan. Qul siru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul ladin, fanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Ligin di surah Ar-Rum ayat 45. Katakanlah siru fil ardi, kiamu mardalan-dalan diginjang di dunia onte. Tapi mardalan kita secara fisik, mardalan marpindah ke tu sada kampung ke terapel. Itu juga tuduh wisata. Terapeling mardalan. Pantasiru fil ard mardalan. Fanzuru kaifa kana akibatul ladina min qabl. Perhatikanlah mardalan buseng maate-ate. Indah mardalan fisik saja, taidut doa tiatai mardalan. Ahama perjalanan niatiatai, panzur renungi, songon dia iben Tuhan najolo, imbas dari kekufuran, bukti dari kaum Ad, bukti dari kaum Samud, bukti daripada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Allah. Dia pakai itu sampuraga taman durako. Bope legenda bisa juga masotik-sotiki. Songon dia na durako. Adong ningi amalin kundang dan sebagainya. Pansur, perhatikan. Ala-alak na ketu Mesir, idaya piramida. Palakaya tu negeri Irak. Saksi bisu berbagai macam sejarah. Kaya tu Mekah saksi Rasulullah, kaya tu Palestina batu tergantung. Panzuru, renungkan, berjalanlah hatimu. Ulang saja, ulang maaligin saja na deges medongan, isi mambayan na deges. Olo, kaya tu rumah sakit ligin na orang sehat. Isra hati-hatimu, lebaya ilen Tuhan disia penyakit, au bayang adape. Perhatikan. Panzuru kaifa kana akibatul ladina min qabl. Sedia alak-alak najolo kana aktaruhum
musyrikin kebanyakan kalai musyrik mardalan ko keligin marsuodot anak boruna tobang nariprip madongan ipon muampung nalulot mau pasuodot kalak ondo pewida naripripan iponmu rahasiana marsugi ni amal kon misal kok di bagasan Al-Quran qad khalat min qablikum sunanun fasiru ke buseng mardalan sara asra diperjalankan fasiru berjalanlah fil ard fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin asro lalu asro songonon aso sehatia aso raya sumbayang aso raya mengaji aso deges-deges anak nia isu dia menjadi renungan perbandingan padalan hati-hatimu imasu isro'on mardalan zahir mardalan batin mardalan di alam dunia mardalan di alam malakut mardalan di syariat mardalan di hakikat mardalan sewaktu hidup berjalan di waktu mati pulang koison sayo mangolu angkon na bahagia jodoh tu sudun padalan ibu bapak yang dimuliakan Allah wa iz qala Ibrahimu mangkuling Ibrahim sendia marwai tong kinnai ipangolu Tuhan binatangon maabis daging nai hancur sudah tulang-tulang nai masarbing mata nai abis sudah qala awalam tu'min ngamar iman kolangan anda percaya ho au mangidupkonna mau ciptaon au membenna au menciptaon ngayakin kolangan dia on maka jini guruntai nangkin rupana manom bodo bosu yakin angkon nani dado inda yakin nawi arambir adong danan danon na coklat inda yakin nawi kita suoban konia inda yakin nawi sonon dua on mabahatan manunggu na mambayin kita ngayakin nawi dung idaya nyatu tiliang kam narabos anak borui da boy ini inda yakin nawi madungan parsip na pala mengaji amin nasib sa jodoh bina sumangece diang kangnya kita supati daun jonia palay dan kalay mangece inda tarsolu dung ida ho baru yakin ko dung nida baru ya on madana di Ibrahimi Muhammad ahadu tujuannya dalam Al-Quran linuriyahu supaya kami perlihatkan kepada bukti kebesaran ahana gunana pala nida kebesaran ni Tuhani gunana pala dung nida kemuliaan doh jalla jalaluh ni Allah Ta'ala kemuliaan niya walakin qala bala yakin do ba ya Allah tuho patut mangayakin tuho ya Allah onya sudah peporwamu angkon ipati daun yo maka Allah berfirman dalam Al-Baqarah 260 walakin liyatma'inna qalbi sumatenang do dawo Tuhan inda yakin ko lang ajaw maniop epengon ning uday ngaben na suyakin na uda bojo palaaw maniop na posruang ku ning masih patiop kon na sa jojo walakin liyatma'inna qalbi sutenang tatma'innul qulub tenang ate-ate inda ragu tu Allah Ta'ala posroa sehingga matenang perasaan kutuho ya Allah qala fahuz arba'atan min at-tayr buat unggas amporik opat pasurhunna ilaik tak naupaton kita tak komporikon opat-opat na buat ember saro-saro jita gaor naupaton margaor amporik naupaton thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a buat opat bagian keobantu tiop gunung obantu terroburan sada saro-saro jita obantu lapangan merah sada obantu Purbalamo sada oban buseng tu kota Nopan sada bambukon sa tiop-tiop tempat buat thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma du'uhunna pio ipati daun Tuhan terus ke maha besarani ima anggolak na yakin ipati daun Tuhan deh tile
Rado ho mangoban alak tu dapur mo na yakin ko tu siya. Masuk kuang kaning mo. Olo, ken mangan ko kebat tu dapuran ning mo. Te yakin ko tu siya. Anggo na si tandai mo do alak anai. Long cuba-cuba. Sun meta suni mangecek ni mo dua. ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن pio ipio iya ma roamu saro-saro di tanah ipio lia ma Roma yatinaka sa'ya mari pasipas maromar lojongin o paton may taktak ma ipati daun Tuhan tu Nabi Ibrahim kebesaran niay ahabunan i lihat ma'inna sutenang po ragu do peho tu rasoki ini len ni Tuhan yo inda be aso mau 60 tahun 70 tahun kodung mangolu ngana unjung ko na sumangan ulang ko mabiar na sumangan be di 2 tahun nai do mau umurmu betul do kon tu anak mi ipasikolai apa umpumi aso may rasoy ho man pasikolaon bo susah bo perundut tamat do sude mun iya dalamna ulang pasari-sari sekenari be mancit otak ni bay mamikir konna aso may pati daw niya jo kebesaran niya matamat ma anakmu say maya bagasmu i maya sabamu i maya abeamu i maya pangumuanmu te tamat sude oh hebat dudai oh masya Allah. Wa'lam anna Allah azizun hakim. Jadi onma sunah perluan di ita ma'rifat kepada Allah. Onma sunah perluan di ita merenung maka tafakkuri merenungi kemahabesaran Allah lebih baik daripada beribadah 1 tahun. Juguk poborgin ida ho bulani ida ho mataniari ida ho kebesaran ni Allah maka lebih baik daripada beribadah 1 tahun. Subhanallah. Jadi on mada manombo dabo makuat mapintar dua lakon dohot mangaligin ligin-ligin niya may alak na karejoy maloya aso haranodot ati-ati niya na mardalani inda mata sajo na mga ligin taydot ati-ati na sumbayangi pesonido inda gerakan ni zohir sajo angkon na margorak do batin mengingat kemahabesaran Allah bahwasanya kau di hadapan Allah kau yang digerakkan oleh Allah angkon ingat podo tu Allah Ta'ala arana dua mayak karejomu di dunia mana duai pada marngamar gorak so anong lupiantara ni isemambain na gorak isemambain na so na duai maya indah keluar ko siya na duaon setiap detik setiap napas gerak diam isemambain na gerak Allah isemambain na diam Allah ulang ko lupa antara gerak dan diam Allahu Akbar so Allah margorak museng ma Allah margorak badan margorak batin merenung bekerja zahir tapi hati pun merenungi Masya Allah makanya pala manambal ko ang kondot doruamu sulang tertambal ko tay tambalonon pala mangguris dot tanganmu mangguris tay ati-atimu pe ulang daw sulang terbatang betul do pala mardalan padalan mapatmu ulang pat sajo na mardalan dot doroa sulang tertobat lalu menunggu mardalan tidak digadui bele-bele ngai siruania tuh madagu tu tobat maranganangan naman gaur alame terkorak betul do so ngadut ati-atimu ima surupa ho sang pigarokaat sumbayang mi aso namar gorak ati-atimu sohirmu tapi batinmu indah dong merasakan jadi nama ngoluan angkon do rasa hati oloma mengaji ho renungi membaca Quran ko renungi sudah linuriyahu min ayatina ima sudokon Tuhan hada bayanun linnas wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin menjadi pengajaran mu'on isna mikrat inabion rupana angkon mardalan diginjang di duniaon nabinta mardalan may torunia mun sudah duniaon yang katia tulangin aso pandokon na yahinang kin angkon gias padalan mazohirmu padalan mabatinmu gorak kon mamatamu tu tempat sujuti
Gorakon masibuk mutu pengajian roaon. On nabahatan pengajian mutu modom sude. Oh lo, anggo abi dah nabahatan pengajian nang iya mianang pang dua pengajian. Kedu pe tu purba. Olo adong do pe pengajian na lain. Inda unju manta kangkang na mengaji sajo. Ido mantong tadi joni mana mato bangun. Bisa tiup pengajian murum sajo. Lebih baik masa ada pengajian mutis teh ulang mudum. Aso ngadot hati-hati muna mengaji. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mari joloman doa sebelum kita mengaji. Doa nasautik dona pondok. Mengamin kono saja ma air taina. Allahumma a'tina sihhatan wa afiyatan wa salama wa hidayatan wa rahmah wa imanan kamila wa ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ta'lim yang saya muliakan, teristimewa amanta ayah mudir Songnijo Inan Tadison, Ibu pengasuh asrama putri Namarorot Borunta Salolot Naon, Songnijo para guru-gurunta, ibu-ibu guru, bapak-bapak guru, sekaligus hadirin wal hadirat sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengingat waktu nasenget singkat doma au manompang mukaddimah tu mukaddimah ni guru-guru tanah Mandung Parjolo. Setuju dona muda. Bapak Ibu hadirin hamba Allah yang saya muliakan dan yang saya hormati. Kaji merdalan stile merdalanan malo jarwang putih siam merdalanan lolot di perdalanan malede mamale terus orang muak maulala ada utisun oh lo malede kan adong cari itu nang muda gara-gara ni panganon, gara-gara ni panganon, tangis sudialak sa dunia. Gadong na so tangis. Pernah terjadi on. Kisahnya telun, depe lahirawon, depe lahir pungon,
Dapita na hariron na pero na lahiron. Tayo manunganong tacaritoon terjadi. Gara-gara ni panganon tangis sudialak sa duniaon. Indah dong naso tangis. Gara-gara ni pangan ni Adam dot Hawa buah bundi. Yusir malai tu duniaon. Tangis kalak sudah sa duniaon. Alay ni pentong alak i duniaon teh. Kan alay pelak i duniaon. Ay ma. Jungada do gara-gara di panganon nang udah. Sa duniaon kalak tangis. Teh iusir malai mun surgo kan. Asa yusir galai. Gara-gara ni itu pengaruh di panganon dok. Jadi ulang orang busingan gara-gara di panganon berbeda itu. On gara-gara di panganon on usir. Padahal dalam surga sangat sonang ke. Fakihatun kasirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Buah-buahan sangat bahat, indah dong putus-putus na, doh indah dong menghalangi membuat na. Buat dia sagro sagiotmu, andikan sajo waktu na adong sajo. La maqtu'ah wala mamnu'ah. Nadong maradian na, dadong putus-putus na. Tai kurang-kurangan tidak. Manunggok sudena panganon. Benaroy si iblis setan laknatullah. On aja kayak juga dope. Sadamaya nasoto lalbasan surgoi padonok-donok. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Adam Hawa amuna dua ulang donok-donok kamu tuayu naindonan. Muda donok damuna dua ramon bakal menjadi alakna zolim. Rupana na alusan do pandokon na tile ulang pangan ayun adanon ni ayun Adam, ulang pangan adanon ni ayun Hawa na indah ba sudah ulang kamu donok-donok tuson. Arana man hala haula al-hima yusiku ayyaqabi. Mudi pentu suara di tanah tu bahasa Mandailing sim awarna misal atau perumpamaan ise namar mayam marsianyang di topi ni lubang tersulan di tia alamat tu lubang ini madabuna tile ima sulang donok si marsianyang ima tujuan ni doi. Anggona dao dua laisian ayuna duai terjata alai de indah. Berarti Allah Ta'ala mandoko ulang donok. Mada. Marmayam anak ta dibari-baan dole marmayam. Aduh, orang anak ulah kau yang si marmayam, ulah marmayam si marmaranon. Aso lubang ison ni. Dia marhai ison dulu lubang. Asal matola ya marmayam ison ninggal lagi lubang ison ni iba ando le marmayam lubang ison mudah-mudahan wala tu lubang onde indah na alus to pandoko na garti ulang kamu donok tu ayun anggo donok kamu tongkin nayon rada mui menjadi alat nazolim nyatona amang dot dainang ipadonok kalai dung donok terja tamada
dung tarajata alaina dua ada rupana yusir Malaysian surgo sadatu barat sadatu timur gara-gara ada milihin nafsu Siti Hawa pedilehin nafsu maka nafsunya lai amanginang bermain diga dirayu dot dibujuk oleh setan lalu ipangan kalai buah terlarang neng kiniali padahal bahado buah-buah dalam surga bahat ada udah putus-putusna ada udah halangan untuk mencapainya indah dong halangan untuk membuat nape nasonang doi sadu tapi songonima gara-gara ni panganon boto inang yusirisian surugo madung di sarugo ona usir dope madung di sarugo ona usir dope aso marisi boltok nialaina dua ni haram kon ni Allah Ta'ala indah tola rupana tu saruguan anggo isi diboltok na nakotor apalagi maita amang dodainang na sedang berjuang anso masuk surga ita nagit marjuang on bo on sudena dalan-dalan mo on menuju surga tile nararoron tahun tuson amang dodainang dalan untuk menuju surga namarjuang ngamai tahun menuju surga adung doray harapan sokin na yon masuk surga kusingan anggoy papanganan na harap masuk tubol tokon sedangkon may surga o nausir sedangkon manugi surga apalagi nagit bakal tu surga dope. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang saya muliakan dan yang saya hormati. Arbaun ada 4 indallah di sisi Allah la yadkhulunal jannah mereka tidak akan boleh masuk surga tidak tolak masuk surga wala yuzikuna na'imaha dan mereka tidak akan pernah merasakan keindahan surga tersebut jangankan masuk mencium surga mencium bau surga pun tidak bakal tidak kan dia menopati na pertama amang dot dainang na pertamana adalah mudu minu khamrin minum yang memabukkan songon nedokon ni amanta ng kiniani na bakal dilegalkon di Indonesia on miras tuari jam 4 sore mandung ibatalkon Jokowi alhamdulillah habis asari tuari tileh may batalkon mah mudah-mudahan on mana pertama nang kiot bahenon di Indonesia on nagi legalon koni nagi resmion koni itu toko-toko silakan boleh jual saja tidak apa-apa jadi tokin nai namar tenggenan lumada onte mengajar pehiba di sekolah angkon marhati-hati deh baik iber nong tokin dana kiper nong ibu ini baik oh lo apalagi pamana ibu-ibu na darona tarlo masotik yogari dan lagi SMP SMA na baru mabuk do masuk ke lokal ahanimu ibu macam-macam bau ningkunan nih tapi syukur nama para ulama-ulama berjuang ansonian on di stop alat-alat peminum khamar, peminum yang memabukkan tidak bakal masuk surga dan tidak akan mencium bau surga pun.
kecuali ia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah akilur riba, alak pemakan riba. Napatoluna akilu mal yatim, makan harta anak yatim. Napopatna akul walidain, durako tuamang tudaina. Madung durako tuamang tudaina. Nomor kenaan tu peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diari sadarion amadot dainang ita petik perjalanan ni nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peristiwa yang terjadi di waktu Isra wal Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Para hadirin rahimakumullah yang saya muliakan dan yang saya hormati, maradalanan mainang nabinta nadirunganan ni malaikat Jibril dohot Mikail tarapai dari nabinta sada rombongan ni manusia na mengalami kesusahan dan na mengalami penderitaan. Ahamay ng penderitaan na igambarkon na ipatidaon tu nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan niyaon. Adong maida nabinta na muda sada rombongan ni manusia namogap-ogap diaik tobat, diaik na bagas, aik naon daro dohot nana. Mogap-ogap timbul tenggelam, merjuang maalayon, menyelamatkan diri nialai untuk menapatkan pinggirnya ekon sarutana somandarat kalesian ni. Marlayar maamang kalai sian tonga-tonga di lautan darodot na naon, marjuang menyelamatkan diri dung tolap kalai tutopi terjamayir pe pinggir ni ekon nang udah robu singan maramban-ramban iramban barat aduna orang bababai babanai papangani langsung onaramban bur tu papangani madabu mulak tutor marlayar ngeolak mainang mulak tutongaan diombang ambing kon di dalam lautan darodot nanaon, marjuang mulak kalai menyelamatkan diri nialai tum tolak manainang tu pinggiron ijata alai pinggiron robu singan mabatu nagodang maramban papangan nialai maramban madabu mulak tutoru songonima maranuli-nuli tarpaida idoko ida nabinta heran nabinta rod merasa sedih paida ida keadaan. Ya Rasulullah, indu manusiana sekumpulan manusia di bagasan darodot nana alai ingin menyelamatkan diri alai tapi namun orang ramban mulak madabu tu bagasan kalai. Apa gerangan yang terjadi kepada mereka wahai Jibril? Ale Muhammad saiboto don mada bandingan sian Allah Ta'ala angkan tarimon ni umatmu alai nasora mantak mangan riba
alai manusia na diginjang ni duniaon umat ni Muhammadi lamangan riba karejona ngawinoto na muda adong parmaenta adong anakta adong berunta adong kaumta nama larimo nasian jai sian julu manopoti tangganta nabahatan air zamanon pura-pura manglehin bantuan idalay ho manginang dandamulan hidupna ubantu ho inang dabulen yo modal tay songonon janjina muda 1 juta ubantu ho mangutang tola doi bayar setahun lolotna per bulan pe jadi membayar na cicil tay na 1 jutahun administrasi na do PI tanda tangani 1 juta tayang go manarimo hoy nang 900 do mati ini kemudian bayar ma muda per bulan do pinomat masa 110 sebulan 10 bulan giotmu menjadi 1.100.000 bayaronmu 1.100.000 bayaron ipinjam 1 juta itarimo 900 mandung sadia bungana 200 on sajoma amang inang namandung muloy mamarajalela tu kampung-kampung marajalela tu desa-desa marroan tu bagasta marroan untuk mengajak kita an sodohot saulapon merlayar di lautan daro dohot nana nauna ramban saja papangan na saulapon naudzubillah summa naudzubillah adong na parmenta naona adong maborunta naona adong anak naona manu adong kadang-kadang keluarga-keluarganta maronaan sa tontang naona Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam on linuriyahu min ayatina may sampeyan guruntan ang kintil para hadirin jamaah rahimakumullah ado nang aribaw non kullu qardin jarra manfaatan pahuar riba setiap peutangan iambil untung sian peutanganon idokan riba lagi dia de peita gorarna na muslimon namar sudaroon namar si bantu-bantuanon ben na susah maalak sumarutang mamadaboy tinggang tanga dope mamadabu bayo susah inti buat dope tangay bertului ang sumartamba susah padahal pupula ko niya innamal mu'minuna ikhwatun sungguhnya orang beriman itu bersaudara paslihu baina akhwaikum botimon anggo firman nga tanggung-tanggung namar sudaro na pesongoni nauzubillah summa nauzubillah para hadirin sangkin momona ribaon di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah berjalan bersama sahabat nabinta baris depan di sada waktu amang dodainan Rasulullah bersama sahabat nomor dalananon akan melewati lumpur galai tolak ma'amainang tu tempat nomor lumpur Rasul yang mulia itanggal konia sifatunia ansaulang marbustak sifatuon itanggal kon nabi masifatunia marlojong mainang mun belakang sada sahabat asmar lojong giot mangido sipatu ni Muhammadon ansoia manjinjingna ya Rasulullah ningkon sipatu miso jinjing ini Rasulullah bayowi ainda ningkon maya Rasulullah sujinjing sipatu mi inda da ulang ho ningkon Rasulullah aw manjinjing nani ba bayo sakali dok do pedokon bayoy langsung ilen Rasul
Bayo na marlojongon ngun belakangan taroy tuntun ko niya matujolo ni nabinta anso ia manjingjing si padu nabinta berkali-kali ia minta Rasul tidak memberikan. Ahana ya Rasulullah bedana audoh tia iyong sakali dope pangido ya Rasulullah ipalehin koma au marnoli-noli Rasulullah au mangido so jingjing si patu muailehin ko. Ahana mau wananga ning sahabaton bandakon Rasul adong dabau tamu diau kan bin namarutangi doho git membuat-buat roha hoti romon mun belakangan baris belakang so ia menjinjing sipatuna anggo ubuat manfaat harare ben namarutangiau ben namarutangiho tuau ubuat tenagamu saleleng manjinjing sipatungki imana marhuar riba iperiba deh harare ben namarutangi ambil manfaat ben namarutangi ambil manfaat mana tahu adong kita adong diantara umat dan diantara bapak-bapak sasudena adong kalak marutang tuita awas jangan ambil manfaat on manong ada terjadi otoke ale jama yolo toke marutang jolo pengi mar 500.000 na perlu anda botoke on arana anak ta sekolah perlu balanjona oh jabo ngamang wai andi kan dibayar, pemuda manimbang go tatong kinay langsung isi may potong. Bo jadi nga mau nga ilehin ni 500.000. Kaya mau wafada ning bayoy olo mang kemay. Madu. Saleleng naon inda jumada iya manyuron bayoy. Bahkan na mabirre manyuron na. Taiben na manu ilehin niya epeng 500.000 marutang. Momo ma hati-hati niya manyuron na. Mau maningnya namulak dohoy. Olo. Uboto dorian bakas banjar lombang do bakasmu ngundalan dolok po nang ajolo nang anoron nang ama ade pai o adong no pegan talan na sumasuk tu kandang nai timbung konjolo adong sini bang gimpal nanang kin timbung konjolo dah aturan ngundalan lombang kian do bayoke babaya dulalan dolok dilan dolok makanya jona manimbung kolgo satu basan kandang harania ha marutang 500.000 tenaga ni bayo nang kiniani na mga mungkon gota na 5 kimpal tubasan kandangon tenaga ni bayo inang kiniani gara-gara ben na marutangi do sobarani ia manyuruon na maka tenaga ni bayo on manay do kon periba itu riba. Para hadirin rahimakumullah yang saya muliakan dan yang saya hormati. Jadi nang kiniani ulang kita lupa dah. Nabi Adam alaihissalam mandunga manginang disuruh go ona usir do peibana arana masuk tubasan nimbol tok na panganon na naila na dilarang ni Allah. Muda itu na manginang na marjuang do peita giot masuk sarugo. Ulang ado nga manginang dia tiaten taon. Songon dia hebat pe manginang ekonomimu. Songon dia dasan pe kehidupan rumah tangganta. Jangan kepikir mengkonsumsi yang haram. Jangan kepikir sedikit pun mengkonsumsi yang haram akan dimasukkan ke dalam perut. Sebab makanan haram itu mengajak kepada maksiat lainnya. Budak panganon na haramin hang, mata mengajak tu na haram, suping mengajak tu na haram, tangan pe mengajak me tu na haram, patta pe mengajak pe tu na haram, dilanta pe mengajak me tu na haram.
Itu bahayanya makanan haram. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang saya muliakan dan yang saya hormati. Inilah salah satu yang kita petik dari peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bope hebat ida moinang alak senari, jangan ikut-ikutan. Oh, jangan ikut-ikutan. Istiqomah kita. Ingatkan mah sebagai bandingan di ita. Allah Ta'ala membenci hambanya yang mengkonsumsi yang haram. Kamu sendiri terkaji tapi lagi mah zaman sonari lima bahat alak marasiradu menjalahia sonangan tujaedot tujulu indah paraduli haram asal kon marsisik ikan efek ni riba di pangan na ponting boltok merlinang. Ponting boltok ni butongan. Ayo maksudku na. Oh udah iki karejo matolam potu marasok mo ale udah ulang songon nangon dulu anggo bisa paubama anso masuk ita tu surga anggo amang inang naoban-oban na haram doita sa lokon tujurani Allah subhanahu wa ta'ala nangkan solat tatu dia kena, puason tatu dia kena, ibadah tatu dia kena, tidak bakal dimasukkan Allah ke dalam surga. Arane waktu entah manginang nautikan do singkatan doon mandung tolu na marang dokon obar tile aw mana menek na aw ma na menek na ima sipa ibarikala belakangan udah boy ben na menek na umomo dabo kumringan teh. Jadi bapak-bapak ibu-ibu rahimakumullah yang saya muliakan dan yang saya hormati, di sekitar memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita tahun sesudena terhindar kita sian bakaran haram, baik ia menipu, baik ia korupsi, baik ia riba maupun makanan anak ya yatim. Apalagi inang lagi Ramadan bulan Ramadan. Bulan aha? Paya sekian harto. Sona halal tongkinai konsumsion ta di waktu di Ramadanon. Marbuko dot na halal, makan sahur dot na halal. Arana bagian ta dodita inda betita bagian di dalak be. On manombo urusan nari bagian nibu di dagan nakiling sulihin ni adope. Bagian ni bau ni dagan nakiling nasulen niya dope arana alasan niya tongkin nay muda mulak peo ling na tubaga sondo horona ulang sodong ida-idaan muda boleh yang ke muda keo nama kawin ni oh ban mainon boinda dunia manta on majo inda dunia manta on ida-idaan mu pinoman nga bino tutukin nay hindi tari walak ko diwas nalakan mulak ko ling na abang dapat turi-turiho dengan tu baka sondo boti mon kilahna sampai sandarinang bagian ni ibotoniai inde pilihnia na imay benia panganon niya manyogot nanguni imay benia panganon niya potang-potang marcampur aduk mahartonia lakdot hartonia
Mudah manginang iben ko mana marabuko, tarok mana halal makan sahurna. Di waktu marabuko nai, mara campur dohot epeng ni ibotomu na haram. Bain maledokon Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aktortu. Rasokin lehen munja Tuhanku marbuko ma'au. Nanaw lehini hatun ibotomu ni pangan mining Tuhan. Ha? Nga nahak mo iya si pangan ko. Man tasahara bil halal summa aftara bil haram fakaannaha hadama banal qasra wa hadamal misra. Isialak mangan sahur boreng ini walaupun ia na halal makan sahurna adung kemudian berbuka ia dengan makanan yang haram, seolah-olah ia sudah menghancurkan istana untuk membangun gubuk kecil. Asli rompak istana muda, kita membangun sopoknya. Mana bongak nih? Abis bongak main dunia galak dah itu. Istana, deges, fasilitas cukup, air mengalir di Jolonai, buah-buahan, hasil di Jolonai, cukup fasilitas, dirompak istana sude, buah-buahan yang tanam tebang sudena, ada susungoni daun, git membarui na, bangunan sopo. Sakirona manginang na halal ng kinamarabungkoy, diam niya pahala tasbih. Tidur niya adalah ibadah. Salat sunat niya diligabat gandakan songon bala sumbayang paradu. Sumbayang paradu niya 70 kali lipat. Iya na puasa teh. Nyato na abis sudah ngadong di sia gara-gara ni marbu kodot na haram rap onde-onde do onde-onde do mga biskon na abis sudah na pahalo ni na mengaji, abis pahalo ni sumbayang, abis pahalo ni tadarusan, abis pahalo ni tarawih, abis sudah gara-gara ni pak ning onde-onde na haram. Awas deh. Aduh, apalagi nang kinani harta anak yatim doni pangani, apalagi harta riba doni pangani. Na'udzubillah summa na'udzubillah. On adong dina lucu-lucu di air-airon. Pangaji doita jot-jot doh gitu pengajian tai maletakon sesuai tui menurut tempatna mandung bahat na salah letakon patut mentong ning roamui epeng korupsi do nangkin nailehen nia di istri nia ikonsumsi mari ginjang meja ihidangkon dung siap mangan alhamdulillahil alamin. Syukur ya Tuhan mengenai haramnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Madung monang daganak monang ayah nai marjudi ilehen madi uma di isterion epeng lalu ma isterion ke hebusingan ma barabalanjo ipamasak ma ihidang ma mangan madaganak sesudena markiliang ar pedaganak pen kamu doa nai Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina azaban nar. Cocok tuh pei. Ya Allah berkati ma amin marjudion mamonang nian. Bahar nasobo to. Padahal Nabi Adam alaihissalam ucapan niya dung melanggar amanginang, dung melanggar iya mangan buah na soto laon. Ucapan niya lain na dua, Rabbana zolamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
nga binoto mandung tarlehin naharam may pamasak day ng naharam labi hidang malinjang meja tangis do garina ayanay tangis umanay elebaya Tuhanku mandung talan yurubaya mga lehin naharam yanakku Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampun diampunkan ko Tuhan nami. Hindi maafkan ko kami Tuhan nami. Marugi mamyon. Harugi na. Inda bakal masuk tu surga. Inda bakal masuk tu surga. Marugi dong. Marugi. Hah? Marugi. Para hadirin jamaah rahimakumullah. Ar-riba salasatun wa sab'una baban. Riba ada 73 pintu. 73 pintu ini masuk riba. Salah satu na paling ringan nangkin modok lagi. Misal deh, misal nangkinan Rasul menjinjing sipatu. Robayo namaru giot manjinjing sipatu ni Bu Soraya manjinjing sipatu ben nadongi utang iboto Rasul maka Rasul tidak mau memberikan aso tenagai riba aisaruha mislu ayyang kihar rajulu ummahu na paling amang inang ringan na lehenon tu alak pemakan riba siksaan kehinaan paling riba sama saja seorang laki-laki senang menikah dengan ibu kandungnya. Itulah yang diberikan Allah kehinaan orang pemakan riba. Mudah dong sada alak lai sonang setubuh dot ibu kandungna songoni ma sonang na laki namakan ribai di hadapan Allah SWT. Begitulah hinanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah hino deh. Ngadong besa hino-hino deh. Itu pe aisariha yang paling ringannya. Urang robina amang inang mengidomohop mengidizin. Semoga nian peringatan Isra wal Mi'raj diari sadarion bermanfaat di kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anso mendoakan orang tua pengajian nomor gorar Haji Hanafi Rangkuti Sian Batu Godang yang sedang dirawat di rumah sakit. Jadi nikrohku untuk kesembuhan di beliau, do kesembuhan di keluarga tanah orang sehat. Dungi sudah orang tuanta, keluarga anta, guru-guru anta, nang perjolo tiun kita, teristimewa Syekh Mustafa Hussein, Syekh Abdul Halim Khotib, Syekh Abdullah Mustafa. Kita baca honjolo Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung nih teman doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li asatidatina wa jaddarina wa li aqribaina wa li ikhwatina wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma anta a'lamu bihajatina fa'usil kulla hajatina wa balligh kulla muradina bi quwwatika wa qurratika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka Allahumma askinna wa
وأهلنا وأهل بيتنا وأولادنا في جنتك جنة الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami harapkan tu umat kami, saudara kita jolo, kita pakai jolo keluar ayah-ayahon. Kita pakai jolo keluar ayah-ayahon mon lokasyon tu bakas. Sebab kita bisa nabisos. Dari sini kita tempator.